Gloria a Dios. Glory to God. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Es una gran bendición poder estar en la casa de Dios. And it is a great blessing to be here in the house of the Lord. Y mientras los niños están saliendo a sus clases, vamos abriendo nosotros nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5, 16 al 23. And while they're dismissed, let's go ahead and open our Bibles to Galatians chapter 5. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Now let's see what Galatians chapter 5, verses 16 to 23 say. It says, I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, adultery, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions and heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. ¿A cuántos les gusta estudiar la Biblia? Now, how many of you love to study the Bible? ¿A cuántos les gusta estudiar la Biblia? How many of you love to study the Bible? Es importante, mis hermanos, estudiar la Biblia. And it is important, brothers, to study it. Y gloria a Dios por los estudios bíblicos que se dan aquí en la iglesia, mis hermanos. And glory to God to the Bible studies that are given here in this church. Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos estudios de la Biblia. But it is important that we also have Bible studies at home. Cuando nosotros leemos la Biblia y escuchamos un estudio bíblico aquí en la iglesia, le vamos a entender más. Because when we read the Bible and then we hear a Bible study here in this church, we will understand it more. Es importante, mis hermanos, hoy quiero dejarles una tarea. So it is important, brothers, and today I want to leave you with a task. Hoy, esta mañana, vamos a estar empezando un estudio bíblico que van a abarcar 4 semanas. Today we're going to start a Bible study that will take on for 4 weeks. Y el tema de este estudio bíblico van a ser, And the topic for this Bible study will be, ahí va a aparecer el título, los 9 rasgos
del carácter cristiano, parte 1. The title is The 9 Traits of a Christian Character, Part 1. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a alguien decir, qué bonito carácter tienes? Now, how many of you have heard someone say, you have a beautiful character? O alguien puede decir, oh, qué carácter tan bonito tiene tal persona. Or they could say, this person has a beautiful character. Hoy, esta mañana, mis hermanos, vamos a tener un estudio acerca de 9 rasgos del carácter cristiano. And today, this morning, brothers, we're going to have a study of the 9 characters of a Christian. ¿Cuántos cristianos sabemos hoy esta mañana? And how many Christians are here this morning? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? How many of us have been reborn? Si has nacido de nuevo, eres considerado cristiano. And if you were born again, you're considered a Christian. Y es importante tener esos rasgos, ese carácter cristiano que se debe notar en cada uno de nosotros los cristianos. And it is important to have those traits or that character that must be noticed in a Christian. Hoy, este día, mis hermanos, vamos a comenzar este estudio bíblico. And today we will start this Bible study. Y para esto vamos a pedirle la ayuda a nuestro Dios. And for this, let's go ahead and ask our Lord for help. El maestro es el Espíritu Santo que nos va a enseñar estos 9 rasgos del carácter cristiano. And the instructor is the Holy Spirit who will show us these characters or 9 characters of a Christian. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te ponemos en tus manos este estudio, Señor. Now let's go ahead and pray. Heavenly Father, we set this study in your hands. Creemos que tu palabra es útil para enseñarnos, And we believe that your word is useful to instruct us, para instruirnos, to show us, to teach us, para corregirnos. and to correct us. En esta mañana, Señor, por medio de este estudio, Now this morning through your study, ayúdanos, help us enséñanos, and teach us, instrúyenos, instruct us, corrígenos. correct us. Señor, queremos ser cada día mejores, Lord, we want to be every day even better, mejores cristianos, better Christians, mejores hijos de Dios, better children of God. pero solamente con tu ayuda. But we can only accomplish this with your help. Te damos gracias por tu ayuda. We thank you for your help. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. Gloria a Dios. Mis hermanos, Glory to God, brothers. los 9 rasgos del carácter cristiano. The 9 traits of a character of a Christian. Y este estudio lo vamos a estar basando en las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. And these traits will be taking it out of the fruits of the Holy Spirit. Y para empezar este estudio, mis hermanos, vamos a definir a lo que se refieren esos rasgos y ese carácter. And to get started, we will be defining what these traits mean and that character. ¿Qué significa el rasgo? Now, what does a trait mean? El rasgo es un elemento distintivo de la personalidad de una persona. Well, a trait simply means a trait or an element that specifies a certain person. Carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que determinan la manera de pensar y actuar de una persona. Now, a character, it is composed of all of these traits which resembles the character of this person, the behavior. Y todas estas cosas nos van a distinguir de las demás personas. And all of these traits will distinguish a person. Para entender un poquito más, hablando del carácter de una persona cristiana, And now, in order for us to understand a bit better about the character of a Christian, esto se refiere a las acciones y actitudes que nos van a distinguir del mundo. this refers to the actions or attitudes that will distinguish us apart from the world. Como hijos de Dios, nuestra vida tiene que reflejar que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo.
As children of God, our lives must resemble that we're being guided by the Holy Spirit. Que no nos estamos dejando guiar por nuestra propia carne. We're not letting us be guided by our own flesh No nos dejamos guiar por nuestro orgullo, or by our pride nuestras vanidades. or envies. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Now let's see what Romans chapter 8 verse 14 says. It says, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Todos los hijos de Dios debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe. All the children of God must let ourselves be guided by the Holy Spirit. Una persona que vive sin Cristo no puede tener un carácter cristiano. Now a person that lives without Christ, they cannot have a character of a Christian Porque están viviendo sin Cristo. because they're living without Christ. Por lo tanto, no pueden tener un carácter cristiano. So in this case, they cannot have a Christian character Porque viven gobernados por su carne y sus pensamientos. because they're living, being governed by their flesh or by their thoughts. Efesios 2, 1 al 3, fíjense lo que dice. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Now let's see what Ephesians chapter 2 verses 1 to 3 say. It says, And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Todo cristiano tiene que mostrar que el Espíritu Santo mora en él. So every Christian must demonstrate that the Holy Spirit lives within them. Vamos a hablar primeramente de los rasgos que distinguen a las personas que viven sin Dios. And first we're going to get started by describing the traits that distinguish the people that live without God. ¿Cuál es el carácter de las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón? So what are the traits or the character of those persons that do not have God? ¿Cuáles son los rasgos que distinguen a esas personas? What are those traits that distinguish those people? Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Now let's see what these traits are, and we can find them in Galatians chapter 5, verses 19 to 21. It says, verse 19, Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, adultery, sorcery, hatred,
contingencies, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. En estos versos de la palabra de Dios vemos o encontramos las características de las personas y las mujeres que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Now, in these scriptures that we just read, we find the traits that distinguish the people that live their lives without Christ. Es natural que en una persona que no tiene a Dios en su vida sea adúltero, And it's normal that a person that does not have God in their life can be an adulterer fornicario or fornicates. y todas las cosas que enumeran esta escritura, mis hermanos. And all of the other traits that this scripture describes. Ese es el carácter de una persona que vive sin Cristo. This is the character of a person that lives Una without Christ. persona que vive sin Cristo A person that lives without Christ va a tener todas estas características. will have all of these characteristics. Son muchas características negativas. And we just saw that there are many negative characteristics. Ahora, ¿por qué viven así? So now we ask ourselves, why do they live like this? Porque nosotros antes también vivíamos así. Why do we used to live in this way? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. And we find this answer in the Word of God. Efesios 4, 17 al 19. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. We can find this answer in Ephesians chapter 4, verse 17 to 19. Verse 17 says, This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles, as the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Verse 19 says, Who, being past feeling, have given themselves over to the lewdness, to work all uncleanness with greediness. Antes que nosotros conociéramos a Cristo, mis hermanos, So now, before all of us knew Christ, cuando no éramos guiados por el Espíritu Santo, when we didn't let ourselves be guided by the Holy Spirit, nos dejábamos guiar por nuestros propios pensamientos, we used to let ourselves be guided by our own thoughts, por nuestra propia carne. by our own flesh. Dice la palabra de Dios que teníamos el entendimiento lleno de tinieblas. And in this scripture that we just read, it says that our knowledge was full of darkness. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, como lo dice la palabra de Dios. Like the Word of God describes, our knowledge was darkened. No habíamos conocido la verdadera vida. We didn't know what true life was. Ignorábamos que había una mejor vida, And we ignored that there was a better life out there. una vida abundante que solamente Cristo puede dar. An abundant life that only Christ could give. Pero teníamos el corazón duro, But like it said in the scripture, we had our hearts hardened. corazón insensible. A heart without sensibility. Y eso nos llevaba a pecar. And that caused us to sin. Y hasta muchas personas se hacían diestras en pecar. And even many persons started to practice sin. Ahora, esta mañana, mis hermanos, vamos a ver los rasgos del carácter
de un verdadero cristiano. So now in this morning we will see the traits of a true Christian. Son 9 características, 9 rasgos que nos pueden ayudar o a distinguir de un verdadero cristiano. And the character of a true Christian is composed of 9 traits. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Now let's read Galatians chapter 5 verse 22 to 23 once again. It says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." Qué bendición, mis hermanos, tener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. So can you imagine, brothers, the great blessing that it would be to have the fruits of the Holy Spirit in our lives? En estos versos de la palabra de Dios están los 9 rasgos que son la manifestación del fruto del Espíritu Santo que habita en cada cristiano. And as we just saw in the scriptures, we see the 9 traits of the character of the Holy Spirit, or the fruits of the Holy Spirit, which live or should live in the life of a Christian. Y estos frutos nos van a distinguir del mundo, And these fruits are going to distinguish us from the rest of the world, porque vamos a reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. because we're going to reflect the presence of our Lord in our life. Esta mañana, mis hermanos, nos vamos a concretar solamente en 2 rasgos del carácter de un verdadero cristiano. Now in this morning, we're only going to focus on 2 traits that compose the character of a true Christian. Número 1, Number 1, primer rasgo del carácter cristiano es el amor. the first trait of a true Christian composes the character of a true Christian is love. Es el primer fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. That is the first fruit of the Holy Spirit, El amor. love. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca del amor? And now what does the Word of God say about love? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Now let's see what John chapter 13 verse 35 says about this trait. It says, "By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another." Si nosotros somos cristianos, So if we are true Christians, se debe notar el amor de Dios en nosotros. love must be noticed within us. Lo primero que un verdadero cristiano tiene que reflejar en su vida es el amor de Dios. Because the first trait that a true Christian must reflect in their lives is the love of God. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro esto, mis hermanos, Our Lord Jesus Christ left this very clearly, que todos iban a conocer que somos sus discípulos si teníamos amor primeramente los unos por los otros. that everyone would know that we were his true disciples if we had love for one another. Como hijos de Dios tenemos que amarnos los unos a los otros. And as children of God, we must love one another. Dios ha derramado su amor sobre nosotros God has shed his love over us. y es el primer rasgo como cristianos que debemos resaltar en nuestra vida. And it is the first trait that we must resemble in our lives, El amor de Dios. the love of God. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Love is the first fruit of the Holy Spirit. Podemos tener dones que son también una bendición de Dios, Now, of course, many of us can have gifts which are a blessing of God, pero los dones no nos van a distinguir
que somos un verdadero cristiano. But these gifts or skills are not going to distinguish us as true Christians. Fíjense lo que dice la palabra de Dios para que entendamos esto. And let's see Primera what, de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía, perdón, solamente el versículo 1 está bien. now let's read 1 Corinthians chapter 13 verse 1 in order for us to better understand. It says, although I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Muchas de las veces, mis hermanos, nuestros dones nos pueden hacernos sentir espirituales, Now, many of the times, brothers, our gifts make us feel spiritual. nos pueden hacer sentir más llenos de la presencia de Dios, They can make us feel more full of the presence of the Lord. nos pueden hacer sentir que somos más santos, Or they can make us feel that we're more holy. y muchas veces nuestro corazón se puede llenar de vanidad And many of these times, what this causes is vanity in our hearts. y comenzamos a menospreciar a nuestros hermanos. And we start to apart ourselves from our brothers. Entonces, ¿qué pasa ahí, mis hermanos? So what happens here, brothers? El amor es importante. Well, that love is important. Los dones son importantes, Skills or these rewards are important as well. pero los dones no nos deben de distinguir que somos verdaderos cristianos. But these gifts must not allow, or we must not allow us to distinguish ourselves that we're true Christians. El amor de Dios debe de salir a flote de nuestras vidas. Because the love of God should come afloat in our lives. Tampoco el conocimiento nos distingue que somos un verdadero cristiano. Now, knowledge also doesn't distinguish us from being true Christians. Es importante el conocimiento, Of course, it's important to have knowledge, pero más importante es el amor. but love is more important. Primera de Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Now let's see what 1 Corinthians chapter 13 verse 2 says about this knowledge. It says, and though I have the gift of prophecy and I understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. ¿Se están dando cuenta, mis hermanos, qué tan importante es el amor? So can you understand, brothers, how important love is? Es bueno tener conocimiento, Now, like I said, it's good to have knowledge, pero muchas veces el conocimiento nos puede envanecer. but many times this knowledge can bring us envy or vanity. Pero el amor edifica. But love edifies. Y esto lo podemos comprobar con la palabra de Dios. Primera de Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Gloria a Dios por el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Now let's see what 1 Corinthians chapter 8 verse 1 says about this. Now concerning things offered to idols, we know that we all have knowledge, and glory to God for the knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. Muchas veces, mis hermanos, el conocimiento nos puede volver soberbios. Many times, brothers, the knowledge can cause us to be prideful. El conocimiento muchas veces nos puede dividir, And many times knowledge can divide us. pero el amor siempre nos va a edificar.
But love is always going to edify us. Como iglesia, And as a church, nos vamos a fortalecer we will strengthen ourselves por el amor de Dios que hay en nosotros. for the love of God that is within us. Tampoco es el servicio lo que distingue a un verdadero cristiano. Now, in the way that we serve, that doesn't distinguish a true Christian. Es importante el servicio. Of course, serving the Lord is important. Es bueno servirnos los unos a los otros. Of course, it's important to serve one another. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Now let's see what 1 Corinthians chapter 13 verse 3 says about this, about serving. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burnt, but have not love, it profits me nothing. Gloria a Dios por todos los que servimos a Dios. And glory to God for everyone who serves Him. Es una bendición servir a Dios. It is a blessing to serve the Lord. Y tenemos aquí, mis hermanos, en Centro de Amor Cristiano, grandes servidores aquí en esta iglesia. And here in Christian Love Center, brothers, we have great servants. Pero tengamos cuidado, But let's be careful. que siempre en nuestro corazón exista ese fruto que es el amor. That at all times in our hearts, that trait of love must exist. No no despreciarnos los unos a los otros. And to not think that we're better than one another. No criticarnos los unos a los otros. To not criticize one another. No murmuremos los unos a los otros. Or to not be spreading gossip about one another. Al contrario, tenemos que amarnos los unos a los otros. On the contrary, we must love one another. Tenemos que tener claro que el primer rasgo de un cristiano que ha nacido de nuevo es el amor. And we must have very clear that the first trait of a true Christian that has been reborn is love. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mucha gente, mis hermanos, no hemos visto a Dios. So now many people, brothers, have not seen God. Pero sabemos que Dios es amor. But we know that God is love. Y si en nosotros hay amor, And if in us there is love, vamos a reflejar a Dios. we are going to reflect Him. We're going to reflect God. La gente va a ver a Dios reflejado en nuestras vidas. And people are going to start to see God being reflected in our lives. Cuando todos nacimos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, desde ese momento vamos a tener la capacidad de amar a nuestro prójimo. Now, from that moment that the characteristics of the Holy Spirit are reflected in us, we're going to have that capacity. La capacidad de amar al prójimo viene de parte de Dios, Now, the capacity of loving our neighbor comes from God, del fruto del Espíritu Santo que es el amor. from the fruit of the Holy Spirit, which is love. Así como Dios nos amó, así tenemos que amar a nuestro prójimo. So just as God has loved us, we must love our neighbor as well. El amor se manifiesta en la capacidad de perdonar al que nos ha ofendido. Now, love manifests itself and helps us to forgive he who has offended us. Cada uno de nosotros vamos a ser ofendidos, And sure, during our lifetime, we might be offended. pero el amor de Dios nos va a dar la capacidad para perdonar
a todos los que nos ofendan. But with the love of God is going to give us the capacity to forgive all of those who offend us. Efesios 4:32, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Now let's see what Ephesians chapter 4 verse 32 says. It says, "And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you." El amor se manifiesta en la capacidad de soportar las debilidades de nuestro prójimo. Now, love is manifested or in the capacity of us forgiving the offenses of our neighbor. Efesios 4:1-3 dice así: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. And we can see this in Ephesians chapter 4 verses 1-3. It says, "I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling in which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, and endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." El amor siempre se tiene que manifestar, se tiene que ver. So love must always be manifested and be seen. El amor se manifiesta en ayudar al necesitado. Now love is manifested in us helping he in need. No debemos ser indiferentes a la necesidad de la gente. So we must not be indifferent of the necessities of the people. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:17-18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Now let's see what 1 John chapter 3 verses 17 and 18 say. It says, "But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." Es fácil amarnos o amar de lengua. Now, of course, it's easy to love by tongue. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora. But here, the scripture, the word of God is speaking to each and one of us that is here in this church. Y hasta nos habla con cariño. And it's even speaking to us in kindness. Hijitos míos, My little children, no amemos de palabra ni de lengua, it says, do not love by word or tongue, sino de hecho y en verdad. but by deed and truth. Debemos ayudar no solo a los amigos, So should we just love our friends? pero también tenemos que amar a los que nos critican, We should, but we also should love those who criticize us. a todos aquellos que nos hacen daño los tenemos que amar, And we must love all of those who hurt us, a todos aquellos que no son buenos con nosotros, and all of those who are bad with us, que no son amables con nosotros. who offend us. Esto es la ley del amor. That is the law of love. Mateo 5:44 afirma esto que les estoy diciendo. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan
y os persiguen. And Matthew chapter 5 verse 44 confirms this. It says, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you." El amor de Dios no debe estar limitado. So the love of God must not be limited. No amar solamente a los amigos. We should not just love our friends. Tenemos que amar a los que no son amables con nosotros. We also must love all of those who are bad with us. La ley del amor The law of love se debe manifestar en nosotros. must be manifested within us. Dice la palabra de Dios que si nos excedemos en amar, no vamos a ser castigados. No hay ley que nos prohíba que ya nos pasamos de tanto amor. And now in the Word of God it states that if we exceed of loving, that's not bad for us. There's no law that contradicts this. El amor es un rasgo que todo cristiano debemos tener. Because love is a trait that all Christians must have. Punto número 2, segundo rasgo del carácter cristiano. Now, point number 2, the second trait of the Christian character is El gozo. joy. El gozo, mis hermanos, Joy, brothers. es un fruto del Espíritu Santo. It is a fruit of the Holy Spirit. Filipenses 4:4, fíjense lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Now let's see what Philippians chapter 4 verse 4 says. It says, "Rejoice in the Lord always." Again I will say, rejoice. Qué tan importante, mis hermanos, comprender la palabra de Dios. So how important is it, brothers, to comprehend the Word of God? Aquí la palabra de Dios está enseñándonos algo bien claro. Here the Word of God is teaching us something very clear. Que nos regocijemos en el Señor. That we must rejoice ourselves in the Lord. Y lo tenemos que hacer siempre. And we must do this all the time. El regocijo es la manifestación del gozo. Now, when we rejoice, it is the manifestation of joy. Y eso se debe de manifestar en la vida de cada cristiano. And this is something that must be manifested in the life of a Christian. Un cristiano debe tener gozo siempre. A Christian must have joy at all the time. En nuestro corazón debe haber gozo, mis hermanos. In our hearts, we must have joy. Y regocijarnos, pero en el Señor. And we must rejoice ourselves, but in the Lord. El cristiano debe regocijarse en el Señor. The Christian must rejoice himself in the Lord. El motivo del gozo en nuestra vida tiene que ser nuestro Dios. The motive of our joy in our life must be God. Nuestro gozo no debe ser porque tenemos dinero. Our joy must not consist of us of having money. Es bueno tener dinero, Now, of course, it's good to have money, pero si nuestro gozo depende por tener dinero, but if our joy depends on this money, el día que se nos termine el dinero, the day that money is gone, también se va el gozo. our joy will also be gone. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que nos regocijemos en el Señor. And that is why the Word of God states to rejoice ourselves in the Lord. No en el dinero, Not in money, no en los bienes materiales, not in materialistic things, no en los placeres de este mundo. not in the pleasures of this world. Tenemos que regocijarnos en el Señor. We must rejoice ourselves in the Lord. Ahora, ¿qué es el gozo, mis hermanos? Vamos a definir qué es el gozo. But now, what does joy mean? And we will be defining it. El gozo solamente lo escuchamos más en el ambiente cristiano. And joy is a word that is probably heard more in the Christian environment. El gozo es tener la seguridad que pase lo que pase, Dios siempre va a estar con nosotros. Joy is having the security that whatever happens, bad or good,
God will always be with us. Ese debe ser nuestro gozo, That must be our type of joy. que todo lo que pase en nuestra vida negativo, That everything that happens in our lives being negative, todavía podemos estar gozosos. we must still be in joy. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Now let's see what James chapter 1 verse 2 says. It says, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Las pruebas son difíciles, And now these trials, of course, they're difficult. pueden quitar el gozo, la alegría, And many times these type of trials can take away our joy, our happiness. pero no nos regocijamos en las pruebas, But we must not rejoice in these trials. nos regocijamos en Dios, que Él va a estar con nosotros en todas las pruebas. We must rejoice ourselves in God, who will be with us in all of our trials. Ese debe ser el motivo de nuestro gozo, And that must be the motive of our joy. no debe ser en las pruebas, And it should not be these trials, sino en saber que Dios está con nosotros en las pruebas. but in knowing that God is with us in these trials. Ahora, ¿cómo vamos a experimentar el gozo? But now, how will we experiment this joy? Una manera de experimentar el gozo es enfocar nuestra vida siempre en Dios One way of experiencing this joy is by focusing our life in God y no ponernos a meditar en todas las dificultades, and by not meditating in all of the difficulties, porque todas las dificultades nos pueden robar el gozo, because all of these difficulties can steal that joy. pueden robar nuestro contentamiento. They can steal our happiness. Es por eso que no debemos de meditar en las pruebas o en las dificultades. And that is why we must not meditate in these difficulties or trials. Tenemos siempre que meditar en Dios, We must always be meditating in God, meditar en su palabra, and we must meditate in His Word, meditar en sus promesas meditate in His promises, y meditar en su fidelidad. and meditate in His fidelity. Pongámonos sobre nuestros pies. Now let's go ahead and stand up. Aquí vamos a estar terminando el estudio que va a continuar, mis hermanos. Here we will be finishing the study that's going to continue. Y les recomiendo que lean, mis hermanos, Gálatas 5, 16 al 23. And I encourage you, brothers, to read Galatians chapter 5, verses 16 to 17. Para que puedan entender mejor este estudio, mis hermanos. And we should do this in order to understand better this study. Hoy terminamos con 2 frutos: Now today we finish with 2 out of these 9 traits: el amor y el gozo, love and joy. paciencia y paz y paciencia es nuestro próximo estudio. Peace and patience is the next study. Les recomiendo que no fallen, mis hermanos. So I encourage you, brothers, to not stay at home. Ahí vamos a entender lo que es los rasgos de un cristiano, Because here we're going to understand the traits of a Christian, el carácter de un cristiano. the character of a Christian. Vamos a orar. And let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Now, Heavenly Father, we thank you for your word. Síguenos enseñando tu palabra. Continue to teach us your word. Tu palabra es la que nos transforma. Your word is what transforms us. Nos transforma para que estemos preparados para toda buena obra. And it transforms us so that we can be prepared for all good work. Ayúdanos, Dios, a ser cada día mejores cristianos. Now, Lord, help us so that each day we can be better Christians. Ayúdanos, Espíritu Santo, Holy Spirit, help us que tú seas nuestro maestro. that you be our instructor, Nuestro maestro en este estudio de tu palabra. our instructor in this teaching. Ayúdanos con nuestro carácter cristiano. Help us with our Christian character.
Queremos ser cada día mejores. We want to be better every day. Queremos ser mejores representantes de ti, Señor Jesús. We want to be better representatives of you, God. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And all of this we ask you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. May God bless you, brothers.